Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawaida ile baraza la mawaziri ilionana kwa leo chini ya uongozi wa Rais wa Dawla Al-Imam Zali Athman. Masuala mengi ndio yakaho baoni ama mahadisi ya leo la ndani kuhusu nukta ya sharia ya fungatana na masuala ya mali na hususan ya fungatana na unika nafasi ya Banka Centrale ya Komoro, Banka Kuu ya Komoro ijue idonda shawiri harma bambi za tabu zikoza lihaniha harma ze banki kamjua ka banki la miongoni mwa roho zahe letu molanti shawa jao zojo hunda harma zojo ka harma tabu jeli kaunga ziensho dewo harma BDC harma ila Banque Fédérale BFC zona tambalna baada hujeli kaunga joka kwa basi za haka za hunda daraja ukazo banki sha hata wakati meki wakatoka meki ile sabali yangu na branches zingi na bawazi inji au inombo sanduku waka zetambuza banki zojo handisa harmo mikopo ikaona kwa tushida waliba au ena mnazeneswa abonge nukta sharia inu ngainikao Banque Centrale ya Komoro zefusa mbali bali za ushinda zido tunda na ujua namna za banki zendao na wajao ikena ze sula hambali na bali za ushinda injie kanga botabu kanga bo krizi fulani ya njie ishindere kebeshe ile banki irejei harma za kawaida za uhimilia umunilosoni wa hele tungu harma ni swala linu bera iswahe dawla hataha ya wizara ya hemali na ze banki wa parihanihe idara makhsus ya udunga za banki ukaya hataba haraye idara yoka hits ngawanza bakaya lazima jawi kenaze sulaha ya ushinda idungeze bank namna kauze ke ministeri wa dungu Bank Central wa dungu wajo watsanganya zelungo waono zenjia njema za ushindaji dungu ili wandu warekebeshe mwendo wasto wa heze bank harma yensi hatu harma on va toujours voir finance wizara ya finance harma swala la mali Rajoka mengunuma mandihili na kuzambaba na bahar kavumbua lesuala la he Banque de Développement uka wanjia mharbatu baina he dawla nemriaka ya hula bambi iza he ze action za banki hiyo halafu mengunuma ndu wakawapange balama bloka ya Banque de Développement ya Komoro inu Banque de Développement Komoro ilaika ipange ni wandwara wazungamba persona moral wala wakai dawla Komoro wakai AFD wakai Banque Européenne d'Investissement et AFD do wahuza ze actions za hao aruma za jazahulani mjeni do irambao Vidal groupe Vidal namna hiyo Duval alafu wakai za Komoro wakana zinuza hebewe leo waziri wa hemali harambia au benufu ya ukaya ebewi ya Banque Européenne d'Investissement wanika Komoro ze actions zao yunge fanyao ka leo ye Banque de Développement miongoni mwa ndukao na ze actions zinji de Komoro kawa bahangu yona 49% ya ze actions za Banque de Développement abo yusula hanku harma hadisi ya jao hunda mdu ya jarenge ya endese ya banki inu hafaida ya homunilosoni wa hatu mwenye masuala waja ura hadisi leo do husiano no mwelewano hatu dasina jamhuri ya Rusi ngamjua ka mahajana rais wa dawla aka harange fungu harma mkonsi mhu watsanganye Rusi na zanti za Afrika waringo maazimio mengi yao mwenye mwa do tianziani mhusiano wababo na wa daima na wa faida maza palizo ntipia wa he zanti za Afrika ni Rusi alafu ya Rusi abaha mwanzao wa hensi au benufu ya mishinzi ya uruhusu mhusiano huo uendelee wandoa hundi faida maza palizo ntipia ya rais wa dawla hataha haraka wandu wa hunde wa hensi wa mshinzi wa he mdunga na watu dasina na Rusi hani de cadre de coopération au kambenufu na sahe wizara wa hezi habari za ndani uzabonze wazitienzani haraka na suala lasa la husue wizara yo
organisation ya journée internationale ya francophonie ikawa yofanyisha haya na mwaha unu ilofanyisha baina ya mwezi 16 uenda mwezi 20 mwezi ya November ngazoka ya francophonie omshinzo hao ndo uheza juu ya lugha ya Kifaransa. Alafu wajao harumai ho wizara ya habari za vonze paja hutajio lahe serikali ya Faransa ya ukaya ya komite ya au niveau inu ambao CHN ya Komoro na Faransa waonane wafanye lebujilo lao la handani la bili baada ya wafanye la handani moroni wanzo la bili lifanyishie ili litwalie mbali mbali ya mhusiano baina ya Komoro na Faransa na uona malaika o gabo tabu wandu wazunde shawiri harma leso ladinu ila iso daula hataha wandu wafanye hela za kufanya no watiemvu mdungano no mushiliano hatunda singna ya daula ya Faransa. Swala la saya dokaya ye serikali juzi waneweza habari za vonze ukaya ngao meli ya Kifaransa ya wataalamu wa ndongo za bahari na ndongo za volcan wajanzao ije itembe haruma itembe hazi shatu itembe matebezi haruma bahari ya hatu melika o waja huyo shughuli hana lesuala la volcan yao haruma shesi wa shamaole bese mzishia mbabi alafu wajohanza waje waangalie hunu haruma bahari ya Komoro upande wa hunu piska taihongo Komoro bila shaka kama mziju wao nena mna zenongozi liyo upande wa geofiziki na nongoza haju madeheli wao rais wa daula hata hao wandu wajuka ulungana nemeliyo wende haruma utafiti huo wake wandu kao wajoshinda wabalie faida haruma ensi haukangwa wajujua eziwe hao emeliyo hizo ndo za tsahe hauka yokajujua rizie ngasina mkataba ngarishila nonda sino Faransa na labda tena za utafiti za mzofanyishia hizo zujua zisaidia umlilosoni wa hensi ya hatu wala la saya dugusu unono wa hemacho alafu tsareba wajoka ya usiku wa taifa wa unono wa hemacho ujofanyishia harumwa nzuani na watu ndo kangari kufanya wasitesha ngari kufanya na funga to hatu na mponsi wa kijeni watendelwa na lapitali nkuu ya Faransa ambao hospital la Salpêtrière na namna hiyo hao. Alafu masuala maili ya mwiso ile suala la husu ya poro ya Bongoma mwali ya ile shoa yao namna lazimu mapesa lazimu ya tsahwa ili poro inu irengeziwa ngatoka ya poro ya Bongoma mwali iranganyiha ziono sunzi pia wewe rais wa daula hamahina za kufanya sifanywa ili haraka kabisa poro inu ijue ireje haya namna hayo na ulinda ze projet za poronyindo ajide poro hususan ili na usunzi pia yofanyisha haruma la leswa la mali hamara satena leswa la hezisima za hele gashi mwali rais wa daula hajanilo wae na hata leswa la linu lihunda shawiri haraka na masuala kawa ya hadithi wa baraza la mawaziri la leo marhaba waziri mina suala kisa ya rahuspa jana runa mazere zosio masuala zosio kama refu ya zaidi ya majeshi jana wala watolo hazini zinuko edindabu makoloneli na retreat afuiro hana areti waziri wangu mnishangaza hivyo kamtutsa haza dekrene za arete maso wala heli waluma fonctionnaire kwa wenda la retraite iliko wama jeshi la retraite wama kama ndo ndo hiyo mtu wenda la retraite ijonde zaji kwa jatul wenda la retraite wakawa sawa timizi wa hondo ya daraja hema lazimu wenda la retraite wala wayao waduli mwamba retraite hao wakawa au kitu lazima ndo la retraite yo sasa muno nyima shaba hiyo njiba wana waziri husuna suala la mwisho huswe zisima za mwalo hambara isi waende aleleha chakuja libeno nono shele suala la hangu tsindilo ile suala riwono juzi wafanya arete ya waziri wa mali ni waziri wa mahakama hauheza bandu za taarifu hiyo mahakama
za makirtas karjao na swala Kartualia. shay arete sayfanyiwa zenusa zizi ngawali swala lihusu ngawali swala lihusu kana tsakanya hadzima komisare ndi haraka ekanjeshele ya mudu tutazunga msunga banu za retreti rafika msanzu mashoka ekana ekabanu bamwe lazima ndara retreti ile swala hilo la heze baadhi za heze mahakama na ya sinyawa ya vefa ni mahakama kweli kebe wa conseil ikambo yangaliwa ndo hapo ile swala longa alhadisi wabesho wafanywa arete kaizia ya uka ngabo baadhi za nunga kauzo jo badilia ne kange lazima zibadilie ngojo ramburse mapesa yana kwa ndo sorange ngajo badilia kange lazima zibadilie ngajo badilia ode swala ngilo banu bwana waziri riono ngabo zini chakuzuso ya chambre de commerce baadhi ya mabahazazi ngwala wone saukana ngabo manyanganya anzwa fanywa harmazi ni chakuzino harma wandu walonaze mnalile kwamba ukanga bo manyanganya walo twanza wafanywa sami ngamjo wana waziri kozi one saukana wakawatsa hao walahiki karjalo ka walahika kujalekeza lawana hamwiso de swala lihusu zenzi za Kiislamu usoni mama kalma rais Mfaransa atekeleza position ya Komori usoni swala linunganyije usuze vote ziliyo harmazi chambre de commerce za vote zonga jofanyisha namna sharia shahamba kabati hata sababu ya wandu panike kwa sharia ngashijorumishia namna sharia hapa wanafanyeza kampani za hao watahari wanana hena wazima tahari wanale simi wanana nao patina hata mbatabu ngarelewa nao kabati hata bon maintenant kanu makandida kwa namna hiyo namna wafanya kampani mbese yo boyo de haki hao mimi sina ujar maizo le swala la sana sono muhimu wa ulijibu la Faransa huswe dawza Kiislamu wengi wanange position sono muhimu wa ulijibu hata mina suala vala karndo angalia Komori holi zisabu zile mange ngona manene menji ya shampaka bahato wananya si walfajiri wazidukuru suala yori johanzari juwe hatimaye kazi nongo kwela ndabo ya bili hautimizi hata haba ngari jokauli na ndwali wa mauda oshao na hununga ubangwi watulibwa hata yesu ala yunuba nuje manga wa kaswafe watulibwa hata nikina ngado bili nje hiyo wala bamenji ngarido hata mashallah amjoransi ze waziri wa hema dajaji kule suala hilo shamengoni mweza nongozo korini kana fasileo rijueri pare yabuka ule suala hilo unji wa halo lihundo mashawi kariti mengoni mondo ilo hata jelo ambaisho kinyume rilibi hata rili swami hilo menji kinyume awanga sina shida ya ujua ndera para mapesa lifanye project aka rilibi magrashinda riswami hilo irudi hamwe masuala ya ulibayo ngabo mikonzi yake ule mengo ishiliano ka ngwazi yao rangu ho iyo ndo ilwao kati mengo mwando walo harma uziro harma le suala hilo kariti izo dayo yo mengo mwaza no ka obese niba nafasi nijibu wakati wono mkonzi tu ambao Deloitte bese yo cabinet ya affaire wende wanzi hauka arie Komor yo mengo ni ndio mbese harma ntsimengo mitsanuna neza Union Africaine sisi ngasarma bese sindo wane wa mwiso okaka tushinda ravura mabaza wana matajiri wa harmensi hapa alafu hiyo ngambao 2020 ndio wafanya rapori hiyo kwa bese ngabao nganga bwana yayo nesaka ngasidingo chamonzone shele zize ukaya le 2 décembre 2019 riunjili ya zaidi ya maumdaferi wa zaidi ya wandu jana na meguminani pari wahaja haina wazimabu wakubaluka yangu waje wa finance de projet au Komori wandiso huja janvier wacho washashi wandiso huja banu janvier huja février bwana wei haja covid-19 haziye wandu pia kwa jenda bana ibanu wanu wakauri hukumuje hata juzi rajobu wa ye mipaka wandu wandi sojaba mashinwa wandu wa Ulaya wandu wa hezensi za sharabu hata umwezi wa Novembro lazima ngadroka hama sinyaturi bila undaro unne
za hususan ngo hizo alafu ya boka hari yensa tuketu atire ye ma homme d'affaires yo la mimi tujua miuste ye kabine hiyo ya Deloitte hiyo tujua za chiffres la wazaninga da huko ibanu ya attractivité iliyo aba harmo limengu da ibe katsi ya covid na abo harmo ya attractivité ya covid hiyo mndu mzima ndi mndu yaone harmo limengu wa Afrika dola jakishani tujua jakishani tujua ola ko bale malala weje niko non jakma hao jakma mtaba jakishani puisque ola akana vuno wenge na mvu mda saidia ya saidia za Afrika pia ngono hao jakma de mndu nakaumona yonde attractivité ya karma sha sisi kana ujua classe wa namna hiyo kakatujeza fanyisha ezintu emezinu yabira inu sotundo kazi avyo kaja kaida ba yabo ya attractivité ondoka hiyo nada na sisi ngasema mabujilo pia ya husu zanongo zibira au harma ulimwengu abonge upande huo wa hokaya hali ngari lo hata kati mengoni kati ya cessation de paiement ngari tekeleza uze obligations za hatu ministre de finances ndo dazeleze ngao mharara swami hilwa ngari libao hiyo lazima libe uyonde mana tena ripati wao bala hamwe mapesa ya bank mondiale wala ala katoka 100% kari ribwa 50% ndo 50% si upati wa nonga mtungo uona ukae bank mondiale watu waendelee abongele swala hilo msujua wojini kanganda mweje ndi alihunda shabo atoli hunda harmazen hapo mahaba. Monsieur le ministre, emina swala zimana kwa jari timizi wananyanyi ngwa jihudu mo ili wa jihudu masiwani walio manga au walio faransa opposition wajihudu mo wa jihudu masiwani enga munga mwanga mo ndeti hao kujamba opposition ndo ananyasa haya na karibu mahaba. Ndio